Buenos dias mga ka-travelers. Estoy aquí en Sagrada Familia en la Catedral de Sagrada Familia aquí en Barcelona. Naputol kanina eh. Acción de gracias, honor y poder. Honor y poder. So sobrang laki kanina, napagod yung kamay ko. Ngayon, continue natin yung video. Ganda-ganda, grabe, sobrang ganda. Dito na lang ang please support my channel, Travel Time at Europa, Latin America,